gipansin na. Ha? Gipansin na ni Mami. Ganina wala. Nagsige raguan. Unsa man to siya? Ha? Sige man tutok. Wala gipansin ni Mami. Busy cellphone? Busy? Busy no? Oh, wala gipansin no. Wala ka gipansin? Ha? Oh, tulog na? Sleep na? Ayo. Asa Ate Sansan, no? Ate Sansan? Tawag ka Ate Sansan, no? Ayo. Ate Sansan! Manirado na ko, ma. Tadi oras daisan? Alas 9 na. Ha? Ate Sansan, saglos na ala. Ipaya niya bay. Gipansin na bay. Kanina kay sige na tanaw. Sige na siya og tutok. No? Ano sa dito di ay? Ha? Ha? Oh! Ano sa mana? Ha? Ano sa mana? Oh! Ay! Sus, kakiyat. Uy! Sleep na? Ha? Wala ka ni Dada? Dada uli? Uli si Dada? Dada, dali Dada uli. Dali Dada. Saan naman namang sleep na ka? Tulog na ka? Good night. Good night, baby. Oh, good night sa mong palangga. Good night. Kiss mommy, B. Kiss mommy. Kiss mommy. B, kiss mommy, B. Kiss mommy. Nagdidi pa ka? Tipason ni mo ni Dede. Ha? Tipason ni mo Dede. Okay?